Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi excellent students, welcome back to my English class. So let's learn English together and get the vibes. In this today's learning sessions, we are going to learn about how to do a presentation. Kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi apa sih yang dimaksud dengan presentasi? So a presentation is the way to deliver an idea or the way we presenting an idea, explain and also explore certain topics and also etc. Kita akan menjelaskan beberapa topik dalam presentasi. Nah, di minggu lalu kita kan sudah belajar tentang naratif teks dan juga bagaimana cara menganalisis elemen dan juga plot structure-nya. In this case, I would like to guide you how to do a presentation related to the topic. Dan kali ini Miss akan memberi kalian guidance atau bimbingan bagaimana cara mempresentasikan those analysis atau analisa yang sudah kalian buat di tugas minggu lalu. Nah, a presentation biasanya divided into 3. Jadi presentation itu dibagi menjadi 3. The first is called as the opening atau pembuka. Kemudian the next is body atau isi dari presentasi kalian. And the last one is called as the closing, how you close the presentation. Bagaimana cara kalian menutup sebuah presentasi. Nah, karena kemarin kalian sudah menganalisa tentang the features of narrative text such as plot, character, setting, theme, and etc. So we don't have to be worried about the content of the presentations. Yang akan Miss bahas hari ini itu adalah bagaimana cara kalian start the presentation atau memulai presentasi itu sendiri dari pembukaan sampai dengan ke closing. So let's check it out. In the introductions, biasanya you need to greet first. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah greeting, such as saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then good afternoon, good morning, and etc. Nah, yang kedua, you need to introduce yourself if it is individual presentation. Kalau misalnya it is group presentation, so you need to introduce the member of the group. Nah, sekarang Miss akan memberi kalian an example how to open the presentation. Miss akan memberikan kalian contoh bagaimana cara membuka sebuah presentasi yang bagus. Nah, please take a look this example about the opening presentations. Nanti kalau tulisannya tidak jelas, I will give you the copy of the text in the attachment. Okay, so like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from the first, or maybe you can say second, third, and fourth, dan juga seterusnya. Oke, please ulang ya. Hi everyone, we are from the first group, and today we are going to deliver a presentation about the elements of story in the narrative text. But before I start to present, I would like to introduce the members of our group. The first is me, my name is Vitalia Nasari, and the second is Chandra Gani, the next is Visa Fionita, and the last is Dia Fitri Mulati. The first presenter is me, and I'm going to tell you about the story of Cinderella and the characters in the story. Nah, dalam bagian ini, setelah kalian memperkenalkan apa yang akan kalian bicarakan, you can continue to mention who are the characters in the story and the characteristic. Setelah presenter pertama selesai, the first presenter will introduce the next presenter. Jadi setelah selesai presentasi, yang speaker pertama akan memperkenalkan siapa yang akan menjadi the second presenternya atau presenter kedua. So you can say like this. The next presenter is Chandra Gani. And for Chandra, the time is yours. Atau kalian bisa menggunakan another expression seperti ini. The next presenter is Chandra.
For Chandra, the microphone is yours. Penggunaan di the microphone is yours itu akan lebih cocok karena pembelajaran kita berbasis online. Kalau misalnya live di depan kelas, kalian bisa menggunakan the time is yours or the floor is yours. Tapi karena kita online, is a way better if you use the microphone is yours. Nah, ini akan berlaku hingga speaker berikutnya, speaker ketiga dan speaker keempat. Untuk speaker ketiga dan keempat, caranya sama seperti kalian menyebutkan the second presenternya. Paling cuma tinggal diganti objeknya aja. Seperti misalnya, and then the next presenter is Visa. For Visa, the microphone is yours. Kemudian baru nanti yang last presenter, kalian tinggal bilang, and the last presenter will be delivered by Dia Fitri Mulati, and for Dia the time is yours. Jadi polanya akan sama seperti ini untuk openingnya. Baru nanti setelah itu kalian akan menjelaskan konten dari presentasi kalian yang sudah dianalisis di minggu sebelumnya. So that's all about the opening. Now we are going to the next part is called as the body. Nah, kalau body, I believe that you have already done your assignment. Miss yakin kalian sudah mengerjakan tugasnya. Jadi untuk body presentationnya atau content presentationnya itu based on the slide atau the worksheet that I share last meeting tentang analisis dari struktur ataupun elements of narrative text. Now we move to the closing presentations. Dalam closing presentation, kalian hanya butuh menutup presentasinya. Dan ini biasanya dilakukan oleh the last speaker atau speaker yang terakhir. Jadi nanti yang mempresentasikan terakhir, bagian terakhir, itu harus menutup presentasinya. So here's I give you the example how to close the presentations. So it will be like this. So while everybody, that's all for our presentation. Thank you very much for your nice attentions. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh yang lumayan bagus sih yang biasanya dipakai untuk presentasi, untuk menutup sebuah presentasi. So well everybody, that's all how the tutorial of having a good presentation in English. And I really hope this tutorial will be beneficial for you. And later, after practicing the presentations, your English will be better than previously. Thank you for watching. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.